হামবাই যতন ত্রিপুরাবাসী যতন আনি শান্তিকেলি আশ্রম তরফ থেকে হামবাই জানাগো তিনি টিএমবি চ্যানেল ফাইমানি তুই आं টিএমবি চ্যানেল তুই তিনি ত্রিপুরা রাজ্য যত চিনি দফান বংশন आं क'क्राझारि मानानो होनै आंनि बोखाबै खाखावो आं दिनै नोंङारो जे आनो टिएमबि चेनेल हयतो आनो सोंफैमाते आं बारैखाय बोखाबो दंथंमा आंखा हामजां मुंखा आं बेलाय हामजाखा औ आं आजायमानिखाय सिदै महनपुर बरकाथाल आं बाबुन बुमुं सुशील देबबर्मा मानि बुमुं चन्दनि देबबर्मा जों आजायमान चलाखोनि बुरैखोनि आंनो जतनि कुसु आं चोरानि सिमा आरो चिनि नगानावान आनि नगनो बाउन्डारि स्कुल बरकाथाल हाई स्कुल अरगनो चिनि त्रिपुरानि यां चन्ताय मुराबारि हইতে आयंग सिमना हইতে यां तैसामुंगुरि पर्यन्त आ बरकाथाल कायसाना आफरा हाई स्कुल आरो परिलायो जों जत आं बारनो परीक्षा परिमानि परेन आं किसिजा आव जोंला आफरो 70 71 गत चिनि त्रिपुरा राज्य जतनो करुई एकदम गरीब जों जखनते दशरथ माध्यमिक फेल पानो चाकरी मारि नाय हिनै रिमानि पर हইতে যে চিন্তি পাসার কিছিতে দেবলেবো ফাইও আমন আগে চিন্তি পাসার কিন্তু অনেক ভিখারি করি হিংকা করি একদম থক থক করি आंबो করিনি বসানো হাঙ্গাই চরানি সিমিনো মতাইনি কো হামজাগো आं आंनि पूर्वपुरुष बंशरबो बर मताइबेनि किसा जड़ित दंगो चिनि बंश आदि आगिनि जे प्राचीन धर्म नतुइना जों दंगो बनि परे आनो एकदिन स्वप्न बस दाराय आं चाकरी मामा कताल पंचायत सेक्रेटारि चाकरी मामा कताल नानो फाइ स्वप्न दर्शन फैकिया दान खेके दक्षिणा नांगो धर्म खाइने नांखे गुरु सहाय नांगो निने गुरु इ कहने आनो फनुगि कलंका शान्तिकालिनि रूपनो बनि परे आं दयाल देबर माहनि कायसे दं एग्रिकालचार चाकरी खाइनाय आरो चासु आश्रमनो बबो आ चासु निउ कोता गाव पंचायतनि एग्रिकालचार दो बनि परीक्षा आंबो चाकरी केताल मारि थम चासु आ पंचायतनो हंगे बबाय मालाय तिनि गुरुदेव शान्तिकालिनि कौनो सालायते साइमाने आं गुरुदेव शान्तिकालिनि नायते बुइ थाखायनो तारपा दं बरबारियाव आं थां मालाय बबाय तारपा दं बरबारि थां मालायखा मालाय मानि परेनो बानो नुकमानि लगे लगेनो आनो कक थाइसे साखा आव नों आंबो मालायनि तेबो समय दंखो बाबु निनि जा अग्रसर बे नों आंबो मालायखा निनि कल्याणंथन मंगलंथन दिनै आफुर जा आसेबारि माने कल्याणंथन मंगलंथन ओ आशीर्वाद ताबो आं माने दंगो आं ताबो सुजराते जिंखा बिनि कृपा बाय बिना आशीर्वाद बायनो बने परे बबाय मालाय सारा त्रिपुरा राज्यनि इतिहास काहिनी चिनि धर्म ताम अबरंग जतनो बिन थाने आं सोलोंनि मांखा हंखायनो चिनि धर्म बरनि नखर बुमति के फाइकिया आध्यात्मिक धर्म चिनि प्राचीन धर्म चिनि सांस्कृतिक धर्म चिनि कालचारेल धर्म अबनि यापां हयतां किसा साइफेयन दक्ष साबरनि पुत्रखे इंद्र साबरनि पुत्र सूर्य साबरनि पुत्र से राजा मनु पुत्र के बुध राजा ने पुत्र से चंद्र महाराज ने आमाल होते जों चंद्र वंश जों क्षत्रिय जों काश्यप सत्य ऋषि मुनिनि बिसिङाव जों काश्यप मुनिनि वंश जों चिनि गोत्र बा काश्यप गोत्र ओंखाय चिनि चंद्र वंश जों बाहायके नागि प्रमाण बर आंनो आबोबो फनुगै थांगानो चिनि प्रत्येकटा राजानि राजमुखथ नागि चंद्र चिन्ह दङ आर चिनि उज्जैन प्लेस नि ताबो त्रिपुरानि राजबारि प्रत्येकटा द्वार थांनाय दि जत चंद्र चिन्ह दङ द्वार जों चंद्र वंश ताई जाय देवबर्मा वंशरनि बिसिङाव चंद्र वंशनि बिसिरबा परिचित माने गुनै चिनि देवबर्मा र आगि नागि बाली कानमाबो चंद्र अर्ध चंद्र बाली कानजों कारण उ बाली कानजों नखैनिबो चंद्र वंशनि सिनिनानि हा जमातियानि बिसिङाव चिनि आगिनि प्राचीन कानमुं दङ देवबर्मानि बिसिङाव दङ चिनि आगिनि खोसा गोनां रिगिना कुफुर
হ্যাঁ ত্রিপুরানি বিসঙ্গ আনক দঙ্গ খাকুলো দঙ্গ হनै দঙ্গ বংনিবো দিরে জানি যে তাবো বরক তুই দঙ্গ রিয়াংনি বিসঙ্গ দঙ্গ রিয়াংনিবো দিরেস দঙ্ग जों आइने आनि चिनि राजानि आमाल हইতে चिनि जाबो दिरेसबे परिचित जों ओंखाय जों चन्द्र बंश हইতেनो चिनि फाइका आसे कसाल थांले यांताइसा गानानि फाइ साफायनानो बरनि चिनि त्रिपुर महाराजनि आमालो त्रिपुर महाराजनि आमालो नायजे त्रिपुर महाराजनि बुफादित महाराज साद्रानि तंमानि बसाखाइसबो माइया बनि परे कामाख्या मन्दिरनि ईशान कुन फाइसिंग काइसे मन्दिर दङ भैरब मन्दिर होनै সেই भैरब मन्दिर थांगे बथिनि साधना खाइमे ताबो बाजागो जयग कुनल हरजों दङ नर ताबो थांगे प्रमाण नाय मानना आंले थांनाय फेकिया आंगा आरो भैरब मन्दिर भैरब बाय ब स्वयं महादेव दर्शन मानैनि ब आसेबारि हजागैनि दिते महाराजनि नग आसे फेके त्रिपुर महाराज এমন তিথি নক্ষত্র বন জন্মরি রিখাব মহাশক্তিশালী পরাক্রমী কিন্তু অসুরুং জন্ম নাখা ভাইকে ত্রিপুরাবাসী ন ত্রিপুর মহারাজ পূজা जों मा खाइजोबो जों कुनु देव पूजा मा खाइलिया अमपरे बिनि बुफा दिरित महाराजनि जाने त्रिपुर महाराज 17 बছর बेतन राजसिंहासन सेगिनायसिका दित महाराजना कारागार दन्दरी रिखा गुप्तचर लामा बैठांगैसे बतिनि उदयपुरनि जे शिव मन्दिर कसाम सन्यास धर्म ग्रहण खालाइसे ब आबनि प्रमाण बांग्रिनाय जे सन्यास धर्म ग्रहण खाइपुरनि बजे त्रिशूल नामानि ताबो उदयपुरनि मा बारिनि जे माति बुसुन्दिनि याग्रा यागनि जे रूपान त्रिशूल आबो त्रिपुरनि बुफा त्रिपुरनो बथारनानि बागै सन्यास धर्म ग्रहण खालाइ जे शिव साधना खाइमेनि उ त्रिशूल जाबो अच्छा महाराज और किसा न किसा सादे जों किसा तथ्य ना सिनि जे प्रजा बसंग्र जों खायथ जे एनिमिस बा प्रकृतिबादी बा सर्वप्राणबादी नि जागो सिनि जे प्रजा बसंग्र जों जे वा बाय मथाय अमनो सानायनि फाय आं याफां छेंगै फाय दंगो आंगाबोनो सानाय त्रिपुर महाराज नामालो ना आं सामा गावसे महाराज जों जे बुफ्रु जे मूर्ति पूजानो जों एक्सेप्ट खाया बा जों जे ताबो जे बर्तमान जे हिन्दू कालचार बुफ्रु जों कबुलि खाया एक समय बाक्सा जे निजिनो को रुं बा निजिनो बुद्धिजीवी हनै सिनाय र पर क्वेश्चन खायो सिनि बर जों हिन्दुया हंगाय जों प्रकृति पूजा खायो जों मूर्ति पूजा खाया हंगाय आनी जे तथ्य मते हंगाय 51 त्रिपुराब्द ताबुकनि जे चट्टग्राम श्रीहट्ट बानगास एलाका आजागाव जे पन्जखण्ड ग्राम दङ सिनि जे आदि धर्म फा बा दंगुर फा पुइला जे पंचगुत्रीय ब्राह्मण तैया को जग खलारिका आफ्रुब जग खलारिया को दान दक्षिणा खलाया दान दक्षिणा जग खायगा आजराव वाटी रक अभाव वाटी फैया सिनि राजार जग खलायो हंगाय आफ्रु जे ब्राह्मण कालचार हापाया हंगाय ब्राह्मण कालचार लगे लगे जे सिनि जे बसंग जे मूर्ति पूजा खायमनि जे रीति अबर बुफुर गाव हाकोना सिनि बसंग अबर आमनो आं याफांनि सिमे साइ फाय दंगो त्रिपुर महाराज जखन जोंनि त्रिपुरा पूजा जे खालायरिसेबो जों देव पूजा मा खाइलिया अबनि परीक्षानो दित महाराज शिव साधना खाइया शिव साधना खाइ स्वयं महादेव दर्शन मांखा मांखाइन साखासे प्रभु निने आशीर्वाद बे जां बसा मान माने अबसा असुर सिं थांसिबो महापुरुष लिया हंगाय नों त्रिपुरा राज्यो देव पूजा बन्द खाइसिरिका नों अबनो बन्द खालाय कोनि हनै महादेवना आदेश खाइनो महादेव दित महाराजनि साधनाय मुख दंगै थाङैनो त्रिपुर महाराज काइजों माने 16 दिन सिंहासन आसु फाइबनो स्वयं महादेव बिनती सुलाय बनो खाकलाबो यरे बथारो त्रिपुर महाराजनि बिहिनिबो हिरावती महारानी तिनि को जखनते त्रिपुर महाराज बथार जाकानि खानाखायनो आरकान देश त्रिपुरा राज्यना आक्रमण खाइसिरिका आबन परखे त्रिपुर हिरावती महारानी गुप्तचर तैखाय बथांगै हिमालय थाङै बथिनि कपिल मुनिनि आश्रम थाङा आश्रयनाय आरो आश्रयनायसे बथिनि महादेव न जखन महादेव त्रिपुरनि खाकालाब त्रिशूल यरि सकक तंमन जरा महारानी नंगुइनो महादेव न हंका प्रभु आनि स्वामी असुर आं सैमानो किन्तु आनि राजसिंहासन रक्षा खाइनो आनि बसा काइसानि बाहि नों आनि स्वामीनो बध खाइया महादेव सतीनारायण आह्वान बाय बुद्धिसे बिसमालिया तथास्तु ऋषिरिका
নগ সুপুত্র সন্তান মহাপুরুষ জন্ম নানাই হীরাবতী মহারানী আপুরু জলি জাখা নং মতাই হিঙ্গে বাহে আনো নিষ্ঠুর আসা আশীর্বাদ খাই আনি স্বামীনে নং বধ খাই যে দানো কলঙ্কনি বর আপরকে হীরাবতী মহারানী মহাদেব ন অভিশাপ নানাই পুরনো হীরাবতী ন অজ্ঞান খালাইয়ে মহাদেব অদৃশ্যম কামাইথং যখন তে কপিল মুনির আশ্রম শিব সাধনা খালাইয়ে শিব চতুর্দশী পূজা খাইয়েন থাপুরো হীরাবতী মহারানী সঙ্গে যখন তে পূজা খালাইলে পুরো আরো স্বয়ং মহাদেব যে বথাইনি বথান মানে কংনো মুইতঙ্গই হীরাবতী মহারানী আজ শিবলিঙ্গ গানো না ফিটিং থাঙ্গো অজ্ঞান থাঙ্গিন আফুরু ন স্বয়ং মহাদেব মানে বীর্য দান খাইয়ে স্বয়ং মহাদেব বিন বহগ জন্ম নাও জন্ম কংরাদে আনি কক পাই গেলে না জন্ম না খাই বিনবু মোতাম রেখা সুব্রত দো যখন 14 বছর 15 বছর থাকা জ্ঞান শিকা বুই অনেক রাজার যত না আপুরু কপিল মুনির আশ্রম থাঙ্গে পড়া অস্ত্র শিক্ষা বিদ্যার নিবাগে বতরিও যতনি বোমা বুফা বন্ধ কলাইকে থাংনা হারো কিন্তু সুব্রতনি বোমা বুফা কেবল বর্ণনা হানাই করে বোমানো প্রশ্ন খাইয়া হে মা বুইলে যত না বুফা ফাই না ফাইও আনি বাবু করি যা আনি বাবু সাবো তাম আনি বাবু না ফাইয়ানো অপরণী হীরাবতী মহারানী ত্রিপুর মহারাজ নিনি পিতা ত্রিপুরা রাজ্য নিনি রাজ্য ত্রিপুরা সিংহাসন নিনি সিংহাসন হনিব প্রমাণ দিব অবন পরেছে থাঙি কপিল মুনি থাংসেনিকা প্রভু গুরুদেব আনি রাজ সিংহাসন রক্ষা খাইনি আনি ত্রিপুরা রাজ্য না রক্ষা খাইনি আং ব্রহ্মতাইনি সাধনা খাইকে মাননাই খানি সাউইনে তিনি চন্দিমানো সাধনা খাইনি চন্দিমাতানো সাধনা খাইব চন্দিমাতানো সাধনা খাইমেন পরে চন্দিমা স্বয়ং বন দর্শন মারিকা দর্শন বন তলোয়ার কাছে ইয়াপারি কেলাঙ্গো নং তলোয়ার বেন যুদ্ধ জয়ং নাই তবে নং চন্দ্রদেবতন মুগ্ধ খাই দে চন্দ্রদেবতন সাধনায় যদি মুগ্ধ খাইমে খাই ত্রিপুরা রাজ সিংহাসন মাননাই অবন পরিষেব তিনি চন্দ্রদেবতন আবার সাধনা খালাইও চন্দ্রদেবতনে সাধনা খাই যখন চন্দ্রদেবতা ফাই নুকজাব খাইয়া মা খাইনি আপন সুব্রতনি বুমুং তাनै দেবী চন্দিবন ত্রিলোচন বুমুং ইয়াফারি কেলাঙ্কা বনহংকা নং শিব নবতার নিন বুমুং সুব্রত এনি বুমুং ত্রিলোচন মা চন্দিবন তলবারি ফুরন বিন বুমুং ত্রিলোচন ফারি কেলাঙ্গ হংকাই ত্রিলোচন নং চন্দ্রদেবতানে মুগ্ধ খাইजे নিন ত্রিপুরা রাজ সিংহাসন মাননাই হनै সাজাগাইনি বতিনি চন্দ্রদেবতানে সাধনা খালাইকা সাধনা খাই চন্দ্রদেবতা মাথায় ফাই বাসা ফাইকা হংকাইনো বনহংকা হে দেবগন্ধক আনি ত্রিপুরা রাজ্য পিতৃ রাজ সিংহাসন রক্ষা খাইনি নর আংবই যুদ্ধ মা খাইনি থাঙ্গै চন্দ্রদেবতা হংকা নং তো মানব কলো জন্ম जों তো মতাই जों তামখা মানব যুদ্ধ খাইনি আবার সম্ভবিয়া নিনি যা শক্তি অস্ত্রনি প্রয়োজন চংদি নাই নং যুদ্ধ জয়ংনাই থাঙ্গै তবে ত্রিলোচন মানিলিয়া মানি হাঙ্গাই চন্দ্রদেবতা থানা নাইখা नोंसिनि आशीर्बाद नारी एखै जों थांसिनाय नै थाना नायफोरुनो देवी चन्दी जे तलवार कलांगमाना हारि रिने चंद्रदेवता बखर जय कलायो ताबुक तिनि त्रिपुरा राज्य खार्ची पूजा हनै 7 दिन बेफी चंद्रदेवता मताई उत्सव चलै दं दो ए आफुरुनो हयते आकृति मताई नखै थाका मताई बखर आकृति नखै थाका मुक्ति बुझिखादे ए अबन परीक्षानो ত্রিলোচন যখন তে বিনি ত্রিপুরাবাসীর মাথায় আকৃতি কামাই থাকানে অনুকুতি ওই চাকারমা অমরংনো যত্ন নাই যে ওয়াল মাথায় বিনা তলওয়ার বাই ফনাঙ্গই বচন্দন মাথায় আকৃতি ফনাং কলাঙ্কা অমন পরেছে ব যখন তে রাজসিংহাসন চললাম ফুরুকাই বিনি ত্রিলোচন বুমুং তাनै ও প্রথমে সুব্রত বুমুনি সনতবি শোভা রাজা হনে বন ফারু আপুরছে সুব্রায় রাজাঙ্গ hangkai subre raja nokuri dong nokdok salai dor asai hangrai lampra watap khotre ni matai okra hangka apurto chum matai akriti sinilia apurkai wa bai matai wa khanya ni hangka bowano matai wa khanya ni pratita wa bosang thang sengika keba gosiya ha randi jengmani bosa sangduri koso watipang raja sanani kosiui apuruche koso watipang raja sari uhnoi seng wati wabai lampra watap sanamu lampra watap na sabarnai osai barwa nai nga apurno osai barwa nga osai sabo pulyang khati pura raja subrera namalo raimebe saimani bupa
Raime be samen bu phana tini bo osai ri woi bunyi nu khuni lampra matai rite besar ono garing tang maya rimali yang le tini raima samai tangai hosan horo garing tangai ri jagai ha musile bokro khne bokra ta nei a musile bokro no dongai ko bom ko bom tam gambano dongoro tangai phobiri rika a phomani a musile bokro khotine khumbu ya sai je hanga khumpu kan lai thane na saima khabara raimani bo sai khumpu saima kan ma kha hoi thango raima kan ma kha chirang ge jongo apuruna khumpu barare dongai torare na singra di dongai raima tu ya hablango saima na sai kelangka o sakau thangnai je bore bere phang bede dekhini tongo ar thang chokhalup tongo je engeng ku kai rajani bihik mai kha ang na buriya salama sinin buma mai kha ang na buriya hanai bo chokhalup tong phuruno sobre rajana bonotlangai kaijag abun baginya tini saimani bosai hininya tini baba goria trinyaro jamatia sampradai bisingo trimano buai je khane chung trimati baya goria tabu bo ko niti नियम तो भी नहीं चीनी रूल्स तो प्राकृतिक अबुन परे से अस्ते आगे आध्यात्मिक ध्यान ना ये बड़ तामंगा आध्यात्मिक बैसाहरी मानो साई मानो ताबो के कंप्यूटर माध्यमे साई मानो मोबाइल माध्यमे साई मानो हाँ मोबाइल थामो बा आगे राजाले नर्तकी मांगने से पाई मसारी मानो रांग पूछे नांगले बनवा मसारी चलने राजानो तांगे नर्तकी चुआखानी मा मसारी जे राजनी राजा जुदी मगु चंखा का देश अमंगलंग होने राजानो चुआखानी वो नर्तकी मसारी खुजी के मातोने वो देश अमंगलंगा होने हाँ तब निंग यागोले मोबाइल कैसे तंगों का सारा बीच पृथ्वी ने नर्तकी से निंग पकड़ो दासा हंगे प्राकृतिक बा आदती बुमती इन थका बा हाँ आगिन दिन चिन मा बाबू तम खाए पेन खींची नु खाके चला सन पेन खींच खींची काने तू कताल पाई काने रिफाइयो ताके तम खा कताल पाई से खींची के राहो से खतम ची खला जे कानो हंगे उल्टांग ले दहनो प्राकृतिक जगत उल्टांग खनबले हां हंगे सिने मथाई अपुर सद देवता नखर मा होजेन सिने मथाई बखर नखरि फेक्या सिने मथाई नि आकृति नखरि फेक्या आमन परे न जों तब दुर्गा पूजा खायो दुर्गा पूजा खाइ मन हनु बु अते तम न वानसानि मथाई नै वानसा से चीने मथाइनो पूजी वे बड़ गनां खाइ तंखा लेखा पढ़ार मालिक तंखा देशनि राज्यनि अधिकार सम्पत्ति तंखा अफिसार कतनि मालिक तंखा गाड़ी घोड़ानि मालिक तंखा अर्थ सम्पत्ति मालिक तंखा दोन्य मानिको महाराजनि बुमा जे समय दुर्गा मूर्ति दर्शन माफ्री को दुर्गा मूर्ति दोन्य मानिको बुमा पूजी लांगमन दुर्गा मूर्ति तब शांति के आश्रम नाइलांगदि अब दोन्य मानिको बुमा पूजी लांगमन को मूर्ति যখন পুজি খা আপুরেন সিমনা দুর্গা মন্দির খলাই যাগো উদয়পুর দন্য মানিক মহারাজ আমলে ত্রিপুরা রাজ্যর ওয়ানসান অবস্থিত হ্যাঁ হঙ্গা আগিন দিন তাম খে গান সাব চিন মামিতা হরপুর তাম হেন হ্যাঁ রাজা ব কায়ো অসানে মতাই কাঙ্গাল মামিতে হর আবার রাজা আমল হইতে সাবজেক্ট ফাইকা আপুর ওয়ানসান অবস্থিত হঙ্গা বড় ওয়ানসান মতাই খাবছিনি হ্যাঁ যিনি রাধে কিশোর মানিক বাহাদুর যখন উজ্জয়ন্তী প্লেস ত্রিপুরা রাজ্য তিসাপুরো আপুরো ওয়ানসান অবস্থিত সিন দুর্গা মন্দির করে যাব লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির করে যাব হ্যাঁ তবে উমা মহেশ্বর মন্দির তঙ্গ আবার তবে আনন্দময়ী আশ্রম হলে সালাম ছিলাকে বল হ্যাঁ সিনি জগন্নাথ মন্দির তঙ্গ পশ্চিম গালাব রাজবাড়ি নেই বন সালামকা গড়িয়া মঠ নেই হ্যাঁ yang kata utur di tonggo sini Buddha mandir raja ni nok guri wis nai nya je sini Hindu Sanatan Dharma ni mandir mamang se ha are gija kai besuk tong musulman ni kai besuk ko tong aro bo kerinya bele nge sini agi prasin dharma sini prakritik dharma sini sanskritik sini cultural joto sini jengtam ne bunyina serang nani ba Cini Tripura sa dopane samung hai kuno jati sada sana jeneng. Ha? Sengkai awandro sana jatong, sengkai cakhi sana jatong, sengkai bereng beti sana jatong, sengkai gudok sana jatong, sengkai cakati keteng sana jatong. Kere yang barat bosu kon jakapan nungulak sama kere. Yang matre cini Tripura sa sabu cini samung. Seng tang ma bo tang borok, kan ma bo sun borok, tang ma bo da borok, tong ma bo nok borok. जों कानमा बरी गनाय बरक सुमा बरी तेरा बरक जों त्रिपुरा सा बरक
जों त्रिपुरानि त्रिपुरा साबर महाराज काश्या मुझे ओसाई रामे पे साइमानी पुकाजे ओसाई मानी अब तो बरफ ना कुइलाबो हाय बरु गेदा बा अच्छा आज मंत्र रो ओसाई रो मंत्र यूज कयो का मंत्र के सावर ना মন্ত্র বন সাকাইকো মন্ত্র বাতাম তং মারুব একটা জিনিস মনে খাই যে মতাইনি বুমুং সিমিচিকো একটা এই আবু অরব কাইসে নং প্রশ্ন কাহামকে খাইকে মা এক কমন প্রশ্ন বাহিকে নাই যে নং চিনি ত্রিপুরাসা মতাই ন্যাংখা মতাই রিনানি লামপ্রা মতাই রিনানি হাঙ্কা লামপ্রানি মতাইনি বুমুং সং নাংখা মতাইনি বুমুং মাংখা তামো সিরি আখাতা সিরি বিখাতা তিবু কালিকি রাজা মা সাংরং মা হা নসা ফনালে nono lasho kahamba dali kahamba chamari kha nangmari kha aboso baya khali baya ha tinin chimi chirung chirung purung purung hamui chai tongna ni jolo molo hamui chai tongna ni do o hne aro wo mantro satena aro kok mantro thapse tamba chichoti kong bor bolibo ha nono nokla pari nokla sibe ogo makere ogo tekere nono chamani ri kha nangmani ri kha nasa phonale নো পূব তংব পশ্চিম তংব উত্তর তংব দক্ষিণ তংব সত্য সত্য তিন সত্য যদি না আন রব ফাই আচক ফাই কাঙ্কাই আনিলাই বলম মাথাল মাংনাই লাইসে বলম মাথালঙ্গে প্রমাণসে মা ফোন গোলা বুব হ্যাঁ যদি লাই বলম মাথালঙ্গে হাঙ্কে বম মাথায় আছে আচক ফাই নিন মাথায় সুদন সিংগে হ্যাঁ আচ্ছা কা উ লাই নো যে বলক মঠাল খাইমে আজ যে সিস্টেম কাবো মটাই যা সাইরে আবো মতাইনো মতাইনি প্রথম সুবরা রাজা আমালে চিমি বম মতাই আচক ফাইয়া আচক ফাইয়া সত্য সত্য তিন সত্য সবা সাকি মা বসমতি সাকি চন্দ্র চুচ সাকি তিমা তৈসা দামা দাসে সাকি সত্য সত্য যদি তিন সত্য নং আচক ফাই কানিলাই বলম মথাল বাংনাই মাস মাংনাইব আর যদি নো আচক ফাইখানি নালাই বলম মথালং চিমি নং 100 বারবাং কারি জং বিপাত বব অসিংগেব নিনি মতাই কথাং বলি চিনি প্রাকৃতির মতাই কথাং বলি হই আপন পরখিনে চিনি খতিরে বংশের মতাই ওকারা লামপ্রা বাথ ফনে রিখা হাঙ্কে খতিরে বংশের নুখুং মতাইলে তামাংনাই এ আপর চংনা বাখা তামা মাইলুমা খলুমা নকসুমা হनै রন্দক থাইনি মাইলুমা খলুমা নকসুমা হनै চংনা কাইসা রিরিখা আও নি নগ মকসুমা নি নুখুং মতাই ঠিক থিং পূজা খাই চংগো নি নুখুং মতাই যদি ঠিক থাং তৈ খুংবক জাগৈ চংগো হকাই বুনি নংনি বরুনি নগ খাহায়া কাউনি নগ ফাইকা নংলে সাইমিয়া ব খাহায়া কাই ফেমেনি নং আসক খামপলাই দিগো কোয়াইছানা কোয়াই দিগো দুমা সগরিগো কিন্তু নিনি নগ নি মতাইলে সাইমানো বনন খাহায়া সে কাই ফাইও বনি নগ দুমা বন নং সগরি মালংয়া কোয়াই বা সাসুকি মালে বরে খিকা বাঙ্গি মাথা নাই নি নুখুনি মতাই ঠিক দং গ বন নকসু রমজাংলে নি নংলে নকসু মাসমা রমজাংলে ব হা কারণ নিনি মতাই কথাং nung bo zati ni ko wo tong nai ya nang ha la chu ka hambai dali ka hambai chamari khan nang mari ka sereng porong pora hambai chai chon de ne na wan so ko bai chong go to mare ko la pata dia bala koira khawon diche bala koira de to tong am di mantro rok kerei kento chini ti brasa ni kok le ching mo tai bo sa de borma chung khotriya bongso chung mo tai bo sa chung chandra bongso chung mo tai bo sa 신이 꼭 봐시 못해 아주고 봐서 신이 꼭 봐시 라이 볼로 못할 망고 신이 꼭 봐시 신이 못해 정난 하마리 나이 정도 아 할라사 능 어느 못해 냥게 능 색깔 좀 만나가 토네를 봉나 가는 못해 이 하함노 할라 뭐 닥터 동 암노 또 바로 버쳐야 바라 비쳐보 보는 다노 톰나를 봉나 그러는 뭐 닥터 나르기만 하 닥터 পর্যন্ত চিমা নিন পাহাড় মতাই যা পাইখানা গেরা দে 닥터 নি বিথিবে পর্যন্ত কাসলিয়া মতাই রিয়া হাঙ্কাই চিনি বংশ তংলে হবো হাংদাই দুংদাই সেরাসেরি চিনি বংশ হবো যিনি বলি প্রস্তাসন হাংদাই দুংদাই করি হিংকে চেঙ্গিয়া এগো দিনে নর অর ফাইখানা থাকি ক্যামেরা তিছেন দার মা খামে শিকল বাই খাজা বড় কাছে কবরং ফাইবেনি মাথায় নাঙ্গিন মাথায় রিদি হিনি সাইরে হকাম মাথায় রেখে বাহাম নাই হ্যাঁ কবাংমা বড় চিনি আদাতিকো ফাইই শান্তিকালীন অর ফাইবিনি শরণাপন্নঙ্গে বহাবই থাপাই जों तो हामरि गाबले हामरि नै शान्तिकाली बचा हामरि नै बिना आश्रम फाइके बो हामि थां गंग बनो बो नों तामनि खाखा खाबा सयता तेता दाफर कलि चाइते जुकुं थाका कुनु जुग नोंनो नुखा बड़ थैथाम परे थाइ बैसा पाका फुलुर फाइ काफि फाइ पाका फुलुर या फाइ फाइ माने जेरानिया बिनि समाधियाव थांलाय जे
সিদে মুনপু বরকাতলানি পারাও যে আসম খাইমানি আরও গুরু মন্দিরে থাংনাই দিব আং 2018-19 নভেম্বর ভিয়েতনাম পাথরবে কলকাতান বিনি মূর্তি তাগৈ তুই ফেমেনি ও দিন হর ব মন্দিরে হাপাইকে হনে বাইছেন পাকা ফলরে ইয়াপাইকে লাইছংকা সত্যতে দাপর করলিনে কোন যুগকে খানা কানো কোন ইতিহাস নুখা কোন বই গ্রন্থ সেজাক দে তংনাই যে থৈ থামান পরে তে বিছা পাকা ফলরে ইয়াপাইকে লাইনে 2009 অমরপুর আরো 32টা সিংহ বাই সিংহাসন খাইজং রাইলাং দে ক্যামেরা খাইলাং দে পঞ্চনাগ সরপরি ওই 2009 30 নভেম্বর ডিসেম্বর আঙ্গর বন খাইনে উদ্বোধন খাইনে 29 নভেম্বর হর জিরাইয়াওনে ইয়াপাই খেলাই বড় নকরি ভাই প্রমাণ তাই তেমন প্রমাণ নাই কেন শান্তিকালীন তাই তেমন প্রমাণ নাই মহারাজ হ্যাঁ থাংলাইতে দেখেছি হ্যাঁ মনুষ্য ও হাসাকাওয়া আছে মানে তামো উদ্দেশ্যটি আছে আবার কিসের ব্যাখ্যা খাইতে মনুষ্য অং পৃথিবী লোক জন্ম না ফাইমানি কারণ जोंखाय मनुष्य मखाय पृथ्वी लोक मनखाय बुब लोक और दन दौलत अत सम्पद हीरा मुक्ता मणि नारी बाड़ी गाड़ी जत किछु बुक से खलाई मानो तो लांगै थांमाया आ कारणे मन बुब लोक मानव जन्म रि रहर संग नों अरब पुण्यता लाभ खालायदि पुण्य खालायदि स्वर्ग प्राप्त फायदि अरब जन्म नाखे मा थैनाय बार बार जन्म ना दि बार बार मा थैनाय अरब आर जन्म नायै नों जसेपानो कष्ट खालाय आजि रुजि खालाय दाय खालांदि नों तलांगै माय अर नों याखै मा खालांनाय पूर्ण अपूर्णनि क किसब पूर्ण माने नों सत्कर्म खायके बनो पुण्य बाबू नों कुकर्म खायके बनो अपुण्य बनो पा पूर्ण पुण्य माने न नों जे जीवनो जे सेवा खायनाय शिव सेवा हंगो नरनो जे सेवा खायनाय नारीन सेवा हंगो जीवनि रूपेण शिव प्रत्येकटा जीवनि देहर शिव दंगो निनि थानाय शिव दंगो होनैनो नों कायजागै नों सृष्टि खायमानो जीव तार जन्ननो नों शिव नों नर नों नारायण निनि दानिनो लक्ष्मी दंगो नों कायजाखै निन बिहिक लक्ष्मी हा ओंखाय पुण्य अबन ओंखाय ताकैसो पुण्य थामो स्वामीनि आयुनो नायनाय स्वामीनि सन्मान नायनाय स्वामीनि आयु कलखाय तन्नाय स्वामीनि मोखांसि खरांसों रितन्नाय ओंखाय बोरैनि साखा सिदुरसि सती नारीनि चिन्ह ओंखाय साखा सिदुर जे बोरैनि सिन्दुर कपालो कथरखाय फुलजाक बिनि जे सिन्दुर যত पुरुषनि नजर दृष्टि थांग असुक शक्तिशाली बिन नग असुक ज्ञानवान असुक बुद्धिवान बिन नग जन्म मास मानानै आबखाय सिन्दुर हानि बोरै हाबनानै बागै फुलजा बिन आबो सतीनि परिचय सिगला तंफोर नों যত कानै चुमै फुलै যত लिबिस्ति फुलै যত मानो किन्तु साखा सिन्दुर फुलै मैया काली मैया ओंखाय साखा सिन्दुर साबो बसाइनो नामान परेन ब साखा सिन्दुर बनमारो सती नारीनि परिचय ओ हासाकाव आजै फैगे ओ भू पृथ्वीआव आजै फैगे काय पूर्ण अपूर्ण खाय थांनानि कक्स फैगे जे बर हिजरांनि आजै फैगे आबो ताम लक्षण ब पूर्व जन्म कोनो अभिशाप तो मांखा कोनो अभिशाप मांखा হয়তো কোনো বরিনি প্রতি দুর্নীতি খাইকা হ্যাঁ কোনো নারীর প্রতি বকু কর্ম খাইকা তারপরে ব অভিশাপ মানি থাকা নों আনুমতি খেমেনি পর জন্ম যাতে নों গুর মাঙ্গৈ জন্ম নাথ অভিশাপ যে অভিশাপ তো আবো অভিশাপ সাবো রखना অভিশাপ যে তাবো नों মনে খাইजे नों বাই কাইসা বই হামজাকা হামজাংमा পরে नों বন বখারি হামজাকা কাইজাংনানি नों বাই কিন্তু বনিন সিতেব উচ্চতর সালামানি বনন খিবি ইয়াকাই থাকা আপুরনি বখাতা মংনাই बखा बायनाय आफुरनि बखा अटोमेटिकली बनो अभिशाप सलाई मंगदनाय ओ सलाई मंग अभिशाप बुखु बैरने आत्मा अभिशाप सबसे कतर आत्मा भगवान अभिशाप दुई प्रकार आत्मा अभिशाप दुई प्रकार या अभिशाप आत्मा अभिशाप नों बखा बिसिङो जे अभिशाप मान भनो श्रेष्ठ अभिशाप कारण तांनि हिंकाय नों पृथ्वी साखावा नों आसाय फेमेनि परे ताम खाइया ताम ओंखा ताम ओंगिया सबना ताम फाइल साका साया पृथ्वीनि बर केबो साइमेया किन्तु निन बखाने नों गोपन खाइया मांखा हा निन बखाने जखन गोपन खाइमेया निन बखावन दङ भगवान निन आ बखाबो जुदि नों जुदि काइसनो जुदि बखाबो सलाइमुं रिखा अभिशप्त रिखा अनिर्बाज्य मास मानांनाय उपाय करियाबो
sini utai kesan nang thaisin samani bo tiribek tongma poncobek khani samani angabor no ya ত্রিপুরা রাজ্যও ঋষিমুনিনো তুই যজ্ঞ খেলাকিয়া যজ্ঞ খেপলো মহারানী সাকুপলং তংমানি সিগা যজ্ঞ আরম্ভর খাই যখন তে নগম মাইচাইনে থাপর কাইন ও যজ্ঞ খাইপরে যে মুসুক বলি মানে আ মুসুক বাহান্ন সঙ্গই তাই বসে যজ্ঞ আহতে রেখা যে মুসুক টানজাংলাই তাই বসে যজ্ঞনে নখরি মাফাইও সিগে দে হ্যাঁ আ যজ্ঞ হাই আমতি যজ্ঞ খাই আমতি কি নখরি তো রামচং অর্জুন সং ও করাই সারক মানি তাম্বা অসমিত যজ্ঞ খাইয়ে আজ করাই আকার মানে আবার হাই যাবা আবার যজ্ঞ খালাইয়ে আর করাইয়ে টানেই যজ্ঞ খাইও যজ্ঞ খেগা করাই বাহান্ন সঙ্গই তাই বসে যজ্ঞ সমাপ্ত সময় আর অন্ন বগরি আ করাই বাহানবে অন্ন বগরি আবন আহতি খাই খাই আর যজ্ঞ বেশি নিচে করাই নখরি মাফাইও আর নখরি ফাইমেনি গুনিয়ে তিনি বড় অসমের যজ্ঞ নেই সারগো যতটুকু পর্যন্ত থাকলে সারগো বড় জয়কে ফাইও সে তো বিনি রাজ্য আধ্যাত্মিক জীবন সাধারণভাবে বুঝতে থাকে আধ্যাত্মিক জীবন ভগবান হিনা খেলা আধ্যাত্মিক জীবন বাবু আধ্যাত্মিক জীবন খাই ধর্ম সাধনা সাধনা ধর্ম বাহিকে সাধনা নং তাবু বখাতাম খাকাই ফেকিয়া নিন বখা নং আনা কাহামদা খাকা হামিদা খাকাই ফেকিয়া উবি যে নুহুনাই বনা আধ্যাত্মে পরিপূর্ণ বন মহাপুরুষ নিনি নুখুঙ্গ তামনি বাগে হিসানো ওয়ালাই চংখা নি নুখুঙ্গ তোমানি কারণে রাংনাই অভাবং তংখা নি মুখুঙ্গ তাঙ্গি কাম কোনো ফানসারি মেয়া আধ্যাত্মিকনি ব্যাপারের সঙ্গে যে সাইমান্নাই বনি নি মতি 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 খাইদি আহাই কে নি মো হামনাই খালাইবে না যে হামইবে থাঙ্গো আবনা আধ্যাত্মিক খরচা মূল সুনি জীবন কাহামনা হামিয়ানা আবো যথেষ্ট আধ্যাত্মিক সম্পর্ক দং দং ও তঙ্গো একটা জিনিস তঙ্গো যে সত্যকারী মুক্তি থাংনাই বন দগা ওয়াইসেস বুখাইনি সিসাও শীতেতে মুক্তি থাংনি নং লাথিরি দগা সবাইলা বসেই সিসানো এই চিনি বরক বেশিরভাগ সত্য কক নিজ ধর্মন পরিত্যাগ খাই থাইনের আং বনুই থানে কাইসা আনি কইমু এবং অনুরোধ কোনো দিন ধর্ম পরিবর্তন নংমাইয়া নং ত্রিপুরাসা কোনো দিন ওয়ানসা খাইমানো নং ত্রিপুরাসা তিনি কোনো দিন দেবরমা নং জমাইতাং থাংমানাই নং তিনি আসাইমানি ত্রিপুরাসা নং তিনি অন্য টাইটেল নং থাংমানাই মাইয়ানা মাইয়ানা বলে আবো হ্যাঁ থেবং বুফাংনো থাইজো বুফাং সানামরি মানাইnya আবো প্রাকৃতিক সৃষ্টি যে খাইনাই ধর্ম তামবা ধর্মন আং হিন্দু হিন্দু মুসলমান বুদ্ধ খ্রিস্টান আং যত ধর্ম নন হামজাগো গাই কচা গাই কুফুর গাই কসম গাই চিত্রা আং যত গাইনি দুধ নন হামজাগো হাইয়াদা আং গাই কসমনি দুধ চা হামজাগো কিন্তু আংলা গাই কসম আংলানি কগিয়া আং গাই কুফুরনি দুধ চা হামজাগো আংলা গাই কুফুর আংলানি কগিয়া আং গাই চিত্রানি দুধ চা হামজাগো আংলা গাই চিত্রা আংলানি কগিয়া আং মুসলমান ধর্ম না হামজাগো বলে আং মুসলমান আংলানি কগিয়া বলে বাবু নর বিচার খেয়ে দি আং তাম সাকা বিচার খেয়ে দি আং যত ধর্ম নন হামজাগো আং হিন্দু পানংথুন আং মুসলমান বুদ্ধ খ্রিস্টান যত ধর্ম নন হামজাগো ধর্ম নিরপেক্ষ ধর্ম পবিত্র ধর্ম ধর্ম ন আং গাই কচা গাই কুফুর গাই কসম গাই চিত্রা যত গাইনি দুধ ন কুফুর ও গাইনি দুধ আনি বসা বুমা করিব বাঁচিরি মানো আং দুধ চা হামজাগো কিন্তু আংলে গাই কসম মংনানি কগিয়া হ্যাঁ আং গাই কুফুরনি দুধ চা হামজাগো আংলে গাই কুফুর আংনানি কগিয়া হ্যাঁ আং ধর্ম না হামজাগো বলতে পেলে আং ধর্ম পরিত্যাগ খাই থানানি কগিয়া হ্যাঁ আং আসাই ফেকেনি আং লাসিমা তামনো সি আং সিসিয়া আনি মা হনো মা বুই দল দল ফাইও লাচিয়ে দা বাবু পেন কান্দি আনি মা আপুর চানো লাচিমা ফোরোঙ্গো হ্যাঁ আং আন্দ্রা গুন্দ্রা দগ খুলুকুই নখরি থাঙ্গো মা হনো মা সিয়াল কবর ফাই আমি কবর ফাই নং কিরি আদো নগ হাবদে আং আপুর যে কিরিমানি সিবো আনি মা কিরিমানি ফোরোঙ্গো কখাই বলে आं मथाय खुलुनानै गैया मा सात्राय छुपर होनो बाबु मथाय चु साय खुलुनदे आं आफर चिचु साय खुलुना रोंगौ हा आं हर होनै सायमिया मा जखन जे साथि फोनांफोरा आं हर तांग्रियो मा होनो मा फु फु या खामन बाबु ता तांदे सराय बसा फु फु मांसे साथि बुथारि रिगराव हाया दाबा आफुर चां सायमान हर मा मस हुलि तंख मस तांग्रियो मा होनो मा हुहा यखान बाबु याकसुदि मस तांमाने याकसुरि रिगौ हंगा आनि मा आनो
라시야 라시몽 포른가 기리야 기리몽 포른가 버버역 버버허 버버또 저또 안 포른가 나 그러니까 아니면 안 사는 포른가 다뭐 사케 구도 모스댕 아반드로 베렘부터 자크도 안 저또 포른가 나 아바 아니 마트리 ধর্ম এবং 마트리 খাদ্য 능 주디너 সত্যনে যদি নং মাতৃ ধর্ম পরিত্যাগ থাঙ্গাই নং আনি মাতৃ খাইজনো পরিত্যাগ খাইজামা খানাই দিন নং যেদিন আনি মাতৃ খাইজ তাক খাইমাইয়া এতদিন পর্যন্ত নং কোনো দিন ধর্ম তাক খাইমাইয়া আবার চ্যালেঞ্জকে ছাড়া গান নং যদি মাতৃ ধর্ম তাক খাই হংকাই নং আনি মাতৃ খাইজনো তাক খাই ফনুতি নং যেছেপানো মাছ মাংস নং ডেইলি সাইটংদে সাথলে নং আনি চাখাই মুচং নাই 사틀리 능안에 아몬들 구동 무정나이 사틀리 능안에 모시된 안 무정나이 땅이 hinkai 지는 응 대해로 사케 구동 아몬들 베랑 못에 모시된 사부만이 붙어 있지 능 대해는 더이 저도 딘 본도 안 끝통 동서 버치리기 타나이 아니면 사케 자는 무슨 구독 사는 무슨 모시된 사는 무슨 거네 가론 아니 마트리 카죠 안 아세 케냐나 사만이 퍼릉만이 마 그러니까 아니 마트리 카죠 딱 해매야 아니 마트리 카죠지 딱 해매야 한가가 안 마트리 더뭐 바게 딱 해만가 नंगा पर विश्वास कहीं हंगा और टे कैसा महाराज ताबो सिनी बरो हिंटो जों जे ओ जे मताय ताय खुलमला मनि अब कुसंस्कार जों ओ जे कुसंस्कार दरमन्टिला सिनी समाजनि डेभलपमेन्टया चिन द फाटै सिजालिया माने अब की बुलदार ना कि अब बुल आं एक्चुअली एकदम बुल हनो आगे दिल्ली बाय त्रिपुरा राज्य दिल्ली में त्रिपुरा राज्य कोनो फ्लाइट करे गाड़ी बाय एवं तो नौका बाय चले छे तिनी चिनी त्रिपुरा राज्य नि महाराजा तिनी और वो कॉलेज खुलुई मांखा एयरपोर्ट छनामै मालंखा चिनी निर्महल छनाम मांखा उजेंट प्लेस छनाम मांखा ताबनि नि आदा त्रिपुरा केते सब छनाम मांखा फुनुगला छन ताबले फ्लाइट बाय ट्रेन बाय जत्तो बाय तुई मानो तब फानजे नों छनामै मैया आगिनि राजाले कोनो करै छनाय जे बबम चके छनामै केलाखा छनामला ताबो काहि उजन्ते प्लेस काइसा छनाल ताबो निर्महल ताबो काइसा छनाल ताबो वीर विक्रम कॉलेज हनि काइसा हा मामाना छनाम मांखादो 70 বছর ताबो गणतन्त्र शासन नुगियान हनमानतो ए मैया हंगाय आज कुबुय हंगाय चिनी मताइजे आगिनि सिमी मातिपुरि सुन्दरिनो इंग्लिश ना आमालो लुवानी पुन हलानी दासनामै बलिरिबै पुनङै मेखे पुंगै जे तानजागै इंग्लिश र पर्यन्त मातिपुरि सुन्दरिनो र खुलुमै माथांका आबकि kwahaije असत्य हाइजे राजा रागी खुलुमै त्रिपुरा राज्यनि वीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर देवबर्मा हनै जे बुमुङासक जे पास होइतो उपाधि मालंमाने ओं मताइनो खुलुमै मालंमाने आबकि मिथा हाइजे हा आबनो मिथा दहिन हनो थालासे नों हिन्दुनि मताइरि तमाना काइसे थांगोन नों मताइया हनै लाथेरि लेसा थानो नों बमते यंना हा निनि त्रिपुरानि सद देवता खाथि पूजा चलि तबरन थाने खाथि बुन थांगा अननाय खिलाय खिलाय मामाना माया हा जमाते सिनि जे बाबा गरि हनै काइमेन जागा थालासा नों मारंगे नि रिसिमि तांगि थांनि नों आ जागा थांनि नों आरो फि दांगि खेंलिया हनै बमनो मिथा हनै सम्फनु जाना नों हिन्दुनि मताइ बमनो मुक्ति मताइ बमनो मिथा हनै फनु जाना नों अच्छा महाराज तागलाय जमातिया हदाव बिया गनां बिया खरै जे जमातिया हदाव काले माने गरिया आजराव सुमुखा किसा गारि एक्सिडेन्ट माने अब कि पर नियम माने यांगै दा एक्सिडेन्ट kana नियम माने यांगै तांगै हिकाय हसिनि बाबा गरिया बाय हसिनि तंना हनै जे बरक थानमा बल गारि खावै से थारो हुकाय बाबा गरिया ले गारि बाइसि हिमु हुका आइको लामा बा हिमिसि याखुंबाय थांगो हुका बल गारि बाइसि थांगो हुकाय बा नोंबो साजा गया नों आगे दागरि दिगरा नाय ओइ बसकां कन्दि हनै हा निने बसकां इमनाय जति साइकेल काइ दंखा नों बले माहि अब साइकेल काइ दंखा नों बनाय साइकेल बा दागरे हनै बले कन्दि हनै हंगलागदा हा हंगा नमताइनि मुंगै साधना खानि जे नखर हंगा नङासो बाहादुरि के बर साधना नंसिनता हंगा एक्सिडेन्ट नंलानि कं नं खना बले हा हंगा द अब सबसा ब धर्म खाइ अन्य धर्म खाइनि दा को प्रश्न खाइ हा ब्लाइवानो माहि जानो द ए न अबन खाइजे आनी कखंका आनी धर्म आइन धर्म तामा आनो जे फनुगि कलांखा आदि धर्म सृष्टि प्राकृतिक आनी मा बाबु जे फनु कलांखा बन आनी धर्म लामा खसारो बुइबे लामा खसारो साजागै जे नुखंगिस्ते खिबिनाय बन मनुष्य हिया बाबु आनी विवेक तंगो विचार तंगो
아니 마 바보 사도나 동고 아니 봉사디니 ধর্ম 동고 보노 포노 칼랑마 마니 오 부니 꼭고 제 라마 거르고 부니 ধর্ম는 제 나카 앙 ধর্ম는 닌다카야 제 거로 탕나이로 부베 바니 우 부지 위슬랑 장나이로 버럭 다시 필요고 파이트 봉니 라마와 이거 앙 따부 거르 사네네 따부 트라이벌 미니스터 서바 비카스 데번마 포시스버서 키스타능하니 포시스버서 키스타능한 버려 파이 안에 야콩노 뭐 코마산 파이요 앙 포시스버서 라마 거리 좀 구르데 능하나 디카리 디네 앙 이거 뭐 미니스터 만나는 지금 뭐 디카리 어리 뭐 타부 미니스터 뭐 니제 타부 뭐 바이 마이크 사카이 좀앙 라마 거리 탕가 포시스버서 라마 거리 탕가 어넥 학살이 탕가 앙 타북시 차이마노 아니 라마 모세네 뭐 아니 নিজ ধর্মনে কিপলে ফাইব তাইবিসা বোল শিকার খাইব দিখানা ফাইকে বই হিন্দু থাকা আই আবন বাগাইনো যত নিজ ধর্ম ইয়াখানাই রংনা আং খাবাই খবাই কবগো আং খাবাই খবাই বনা আং কই সাহর নিজ ধর্মনে তাই ইয়াকাদি বংশর নিজ ধর্মনে কিপলে ফাইকে আনি মালে মরা নাংনাইসা চাথা দেহনি পালা আনি খোয়া নাইয়া বইনি বুমালে নন বাবু 마치 창대는 너는 똑라트를 마치를 가이 버사지 시끌라던 너는 가이니 내려 바다를 뭉사던 내 나하리나 동고 뭐 사또 사라 꾼디는 너는 똑라트를 자리야 아니 마 바블 안어 사토 나야 바블로 너는 레카포라 가야 아랑 그 펜돌라 아주 우치 꼴롱 그 자기리 그 자디 너를 저는 부시나 나야 너를 하면 자디 그러니까 안어 바네 마 안어 무슨 이 사토 바비 부시바 그러니까 부니 부마 보고는 너는 사토 나야 빌래 아니 너 베라 키치 너쿵 거블라 아니 너 키치는 삽선함나이 안 dorm 글라닝 탕가 삽선함나이 안 스마선함나이 군이 너 달란 누구를 카리 탕가 안 거진 딘만아 바부이 너 달라나 하 비산 버리 비신에 버리 하나 내너 당탕지 난너 감는 거 너가 버땅 খা냐 땅 খা냐 너 아버나 라자네 라즈바리 구리 워 헌낭 파이브로 라자 버버 동나이 볼롱 구리 워 헌낭 파이브로 더피 버버 동나이 능 차이냐지 앞으로 예. মহারাজ 저라고 커서리 그게바 아우 성 버럭물 수그 당위 동안께 어비삽 자티 마양나니 어비삽 자티 마양나니 어 하사고 아제 그게바 성 본농이 당나니 아버니 소이 একদম 클라이스 라마 바이 মুক্তিনি লামা 아머니 묵티니 라마 그녀 자티네 함작디 বংশনা হামজাকদি নিজ ধর্ম রক্ষা খাইথাংদি নিজনি বংশ সিয়ানা সিরিদি নিজনি বংশ সাইয়ানা সারিদি তাবো শান্তিকেলে আশ্রম 24টা ত্রিপুরা দङ কমলপুর তাবো 응나 나이 দङ আবো 25টা নাই 25টা আশ্রমে বিছিংবো চিনি 5টা আশ্রম দङ তাবো টোটাল 1000 ছাত্র দङ ও ছাত্র সব বুমা দङ বুফা করি বুফা দङ বুমা করি বুমা বুফা করি অনাথ পরিরি মেয়া করি রংচং 500 টাকা 700 টাকা 1000 কাছা পরিবার ওয়াসিনা ইচং বংনা পরিরি বিদেশি ধর্ম খাইনে চিনিন ত্রিপুরা ও যে ফাই পরিরি উনি ত্রিপুরা সানি মঙ্গলনি বাগে খাইও নি যে ছনো নিনি ত্রিপুরা সা মা বসনে বফিরি পরিরি খা নিন ত্রিপুরা সা মা বসনে বনন গরি ফনি নন করি কে পরিরি খা আন প্রমাণ ফনুক দে প্রমাণ ফনুক দে নঙ্কা নিনি ত্রিপুরা সানি রাং বাইছে নন ব্যবসা খাই বন্ধন চলে জঙ্গলে পরিষ্কার কো কানি থানি খাই হ্যাঁ শান্তিকালে কোনো আশ্রম নং থাংনাই যে ব্যবসা বাইচং চলিয়া চিনি কখন খাই চিনি জাতিনে সিসারি দি চিনি জাতি ধর্ম রক্ষা খাই দি চিনি জাতিনে বংশন চং হামজাক দি বংশনে সিনেরি খেলাং দি অসংখ্য পরিচয় অমন কাছে মুক্তিনি মার্ক লামা যে বংশ মনুষ্য জন্ম না হই যে বংশ জন্ম না হই ওং বংশনি বাকে কোন ফা খাই থাংবে খাই ওং বংশ জন্ম নামাছে বৃথা কোন ফলসি করে অমন শ্রেষ্ঠ ধর্ম মহারাজকে অজরা বেলেকেন ইম্পর্টেন্ট কথার জাগো जों फाइगा কথার প্রোগ্রাম সালাইगा নিনি অ হাউ কলায়া ওই লোকু রগনি থারিও থাংনানি ইনখো অ চ্যানেল বিসিংতি নিনো কমা আউ খাইন থাং দङो টিএমবি নিউজ এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট চ্যানেল বিসিংতি মহারাজ নিনি আশীর্বাদ দরকার নাই নং আশীর্বাদ খাইনানি ইনখো কে তিনিনি পগ্ন অর্ণ খালবাসনাই খুলুমगा आंबो शान्तिकाले आश्रम तरफ থেকে টিএমবি চ্যানেল মানে বখাবাই गोबांमा हामबाय जानांगौ बंनि চ্যানেল टेबो कुसुक कपलाय कसं उंथो त्रिपुरानि बेसेरनि खबर तबय त्रिपुरानि बरंनो जतन फनुगै सानानि उंथन असक सावनि आं शान्तिकाले आश्रम থেকে हामबाय जानांगौ आं जतन खुलुमखा हामबाय।